How are you today? Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our English class, Spelling Practice Edition. Bienvenidos chicos, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de inglés una vez más, pero Spelling Edition, edición de Spelling. Today we're going to practice the last 20 words from our spelling list. Hoy vamos a practicar las últimas 20 palabras de nuestra spelling list. So, let's do it. Let's start. We will keep doing our guessing game. Seguiremos con nuestro juego de adivinanzas. Let's see how you go with it. And here we are. Our spelling practice 2. Remember, kids, that our Unit 1 is about the school subjects and the things that we learn in those classes. Recuerden, mis chicos, que la unidad número 1 es acerca de los school subjects y las cosas que aprendemos y que hacemos en esas clases, ¿ok? So, let's start. Let's see. Oh, what is this? Esto lo está viendo, evidentemente está desde un celular, pero está viendo ¿qué cosa? What is this? English? You know it? Let's check it. M-A-P-S. Maps, of course. And do you know in which subject do you study maps? ¿Saben en qué subject estudiamos los maps? In geography, yeah, very good. Yes, we study maps in geography. The maps tell us where we are and how to get where we want to be. Los mapas nos ayudan a ubicar o a ver en dónde nosotros estamos y nos ayudan a saber cómo llegar a donde queremos estar. That is a map. That is what maps are for. The next word. Do you know what are those? ¿Qué son estos? We have home, connected, virtual, stay, safe. Those are... Vamos a ver si la adivinaron. W-O-R-D-S. Words, of course. In which class? In which class do we learn and practice about, where we learn about words? ¿Dónde aprendemos acerca de las words? In English class, of course, we learn new words in English. Aprendemos nuevos words in English. And they are what sentences are made of. De ellas es que se hacen las oraciones. Words. Very good. Let's get going. Oh, this is a really important moment. Este es un momento muy importante. ¿Saben por qué está reunida tanta gente? ¿Qué creen que sea? Yeah. ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? ¿Están haciendo como fila? Aquí están haciendo algo en esta mesa. Eso es un papel. Pareciera que tiene una pluma. Creo que está firmando algo muy importante. Vamos a ver de qué se trata. I, N, D, E, P, E, N, D, E, N, C, E. Independence. Independence. This is the action of get free from someone and get by your own. Esta es la acción de liberarte de alguien o de algo, ¿ok? Y valerte por ti mismo. For example, when we grow up, cuando nosotros crecemos, we get independence from our parents. Nosotros nos independizamos de nuestros padres. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a producir nuestro propio dinero, empezamos a pagar nuestras cosas y dejamos de pedir o de depender de que papá y mamá nos compren la comida o nos compren la ropa, ¿ok? Nos volvemos, we get independence.
Independent, sorry. Nos volvemos independent. Now, what happened? ¿Qué pasa? En la historia, a nosotros en Venezuela, por ejemplo, nos conquista España. Y es Simón Bolívar quien se encarga de que nosotros, como venezolanos, obtengamos la independencia de España. Es decir, Venezuela le deja de pertenecer a España porque antes éramos de España y ahora somos de nosotros mismos. Y nos valemos por nosotros mismos. That is independence. That's why we celebrate Independence Day. Por eso celebramos el Día de la Independencia, el día que nos liberamos de España, que nos independizamos, ¿ok? And in this picture, we see, en esta picture, vemos la firma del acta de independencia. I'm not sure, o la firma de un acta de independencia, ¿ok? No estoy segura de cuál es, porque Venezuela no es el único país que se independizó. Hay varios países, Estados Unidos se independizó de Inglaterra. No estoy segura de cuál independencia es esta, pero sí que este tipo de actos que ocurrieron en el pasado se estudian en which subject? In history, very good. In history, we learn about Independence Day. We learn about Independence Day. Let's see, what else? Oh, what are those? ¿Qué son esos? Do you know? En general, ellos son M, U, S, I, C, A, L, space, I, N, S, T, R, U, N, E, N, T, S. Musical instruments. I know this word seems like a little bit long. Sé que esta palabra se ve un poquito larga, pero es una palabra en realidad sencilla porque es algo que conocen y es una palabra muy similar en español. So it's musical instruments. Those are the instruments that we use in music class, of course. Music class. In music class, we use musical instruments. Another word. Oh, look at them. They are kids and they are in the playground, in the school. What do we do in a playground? ¿Qué hacemos nosotros generalmente en el playground? Pues P, L, A, Y. We play in the playground, of course. And also we play in other classes. There are some subjects that let us play to learn. También hay algunas materias, algunos subjects que nos permiten aprender jugando. Of course. English, for example. Now, the next one. Oh, aquí, si ven un poco de cerca, we have, this is from a science lab. Esto es de un science lab. ¿Qué creen que estamos haciendo acá? ¿Qué se está haciendo aquí? This is an, esto es un E, X, P, E, R, I, M, E, N, T, an experiment. Of course, it's an experiment. It's what we do in science to learn. Es lo que hacemos en ciencias para aprender. Experiments. Oh, look at it. This is really interesting. Este es bastante interesante. Vamos a ver. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? The football players, a violinist, and this girl doing math. What do they have in common? ¿Qué tienen en común ellos tres? ¿Qué necesitan hacer para lograr hacer las cosas que hacen? To play football, to play the violin, and to do math. ¿Qué se necesita hacer? Vamos a ver. P, R, A, C, T,
Practice, of course, practice. And do you remember that when we talk about the difference between how to and about? Do you remember that when we talk about how to, we talk about practice learning? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la diferencia entre how to y about? ¿Se acuerdan que cuando dijimos o hablamos acerca de how to, hablamos de que se necesita practicar, que es un aprendizaje práctico? ¿Sí? Well, practice. Practice. O practice. P-R-A-C-T-I-C-E. Practice. Let's get going. Oh, what is this old lady? ¿Qué está haciendo esta señora aquí with the keyboard? ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos en el keyboard para escribir? Eso tiene un nombre. Do you know the name? ¿Saben el nombre? Let's check it. T-Y-P-I-N-G. Typing. Like hackers. Typing. It's actually an art and it's something that you need to practice. Typing es un arte y es algo que se necesita practicar, ¿ok? Consta en escribir de esta manera en el teclado, ¿ok? Los 4 dedos, estos 4 dedos van en letras específicas y los pulgares van en la barra espaciadora. Y la idea es que con esta posición, moviendo los dedos para alcanzar el resto de las teclas, se pueda escribir sin necesidad de estar saltando con un dedo. Usar todos los dedos para escribir. That is typing. And we usually learn this in... ¿Dónde aprendemos esto? IT. Yes, we learn this in IT. Good job. Now the next one. Oh, this is interesting. Pay attention. What do you think we're doing in here? ¿Qué se supone que estamos haciendo aquí? ¿Qué es esta? ¿Qué tipo de operación es esta? Do you know the word in English? S, U, B, S, T, R, A, C, T, I, O, N. I know it seems long. Subtraction. Sé que se ve un poquito larga, pero es parecida a la palabra en español. Subtraction, okay? When you see the minus symbol, that means that this is a subtraction. Cuando vean el minus, quiere decir que es una subtraction, okay? Let's see. Oh, of course, we do subtractions in math class. Subtractions in math class. Okay, now. Oh, esta es otra foto vieja. ¿Qué creen que sea esto? Es una pelea, miren. Y es muchísima gente. Vean hasta dónde llegan acá los soldados que están uniformados con ese sombrerito negro. Y miren hasta dónde se ven aquí los negritos peleando. Que hasta ahora no sé si son negritos o si son indígenas. Porque parecen indígenas. Well, my kids, let's see what is the word. ¿Ya creen saber cuál es la palabra? ¿Tienen idea de qué se trata? A ver. W-A-R-S. Wars. In which subject do we learn about wars? ¿En dónde aprendemos acerca de las wars? In history, of course. Estas wars generalmente son las peleas que pudieron o que se realizaron entre países, incluso entre mismos ciudadanos. Existen las guerras civiles también. Son peleas violentas, generalmente son violentas, ¿ok?
que en realidad no suelen traer nada bueno. Yo siempre, nunca he estado de acuerdo con las words. Y saben algo que me parece bastante interesante, porque me parece importante estudiar las words in history. It is important to learn about the words in history because in this way we avoid to repeat them. We learn from the mistakes of others. Aprendemos de los errores de otros y evitamos repetirlas. Okay? In history, we learn about past mistakes. Aprendemos en historia, aprendemos los errores del pasado. And we try to avoid to repeat them. Y tratamos de evitar repetirlos. So let's keep going. Sigamos. Oh, this is a map, of course, it's a Venezuelan map, but if you pay attention, you have little dots in there. Hay pequeños punticos allí. It is supposed that, what do you think they are? ¿Qué creen que sea? No estamos hablando de país ni de estado, hablamos de C, I, T, I, E, S, cities, cities, yes, the cities. Of course, cities is the plural of city, ciudad. Cities is the plural, okay? And in here, in this map, we have different cities, important cities from Venezuela, okay? En este map tenemos ciudades importantes de Venezuela. We learn about cities in which subject? ¿En qué subject vemos las cities? Geography. Yes, geography. Let's keep going now. Ahora sí. What is this equation name? You know the name? We have an add symbol. So this is an A, D, D, I, T, I, O, and addition, of course. As in Spanish. Como en español. ¿Ven que se parece bastante? Addition. Pay attention with the double D in here, okay? Be careful with this. Tengan cuidado con esto. La double D de acá viene de add, que significa agregar. Por eso es que se llama addition, okay? Yes, we do additions in math class. Ajá. So, in here, what do you think is this about? ¿De qué creen que se trate esto? No, it's not balls. La palabra no son balls. ¿Qué tienen en común estas balls? Se utilizan en... A ver. S, P, O, R, T, S, sports. Yes, we use the balls to practice sports. And in which class do you think we learn about sports and how to play them? In PE, very good. PE, physical education, PE. Well done, kiddos. Okay, let's keep going. Aha, let's see. Check this word. It has adjectives, verbs, tenses, prepositions, nouns, adverbs. What do you think is this about? ¿Qué creen? ¿De qué se trata esto? What is this? What is all this together? ¿Qué es todo esto junto? G, R, A, M, M, A, R, grammar. Of course, the grammar is all those rules that we use to write and to speak well, mostly to write properly. Son todas estas reglas que utilizamos para escribir apropiadamente. In which class do you think we learn and we study the grammar? Of course, English class, of course. Yes, very good. We learn about grammar in our English class. Okay, the next one.
What is that? This is easy, easy, easy. Yes, I think you got it. Creo que ya la tienen. A ver. C-O-M-P-U-T-E-R. Computer. Yes, it's a computer. This is a computer. Computer. In which subject do we study about computers? We learn about computers. Yes, IT. Very good. We learn about computers in IT. Excellent. Okay, so let's continue now. The next word. Oh, what is he doing and what are you doing now? What are we doing? It's not online class, it's an action. L E A R N I N G. Learning. Of course, it's learning. We are learning now. We are learning new words. And he is studying. He's in an online class, so he's learning too. You see? Just like you. Very good, my kids. Let's keep going. What is she doing? ¿Qué está haciendo esta chica? It's a unicorn. Yes, I know. But what is the action? P A I N T I N G. Painting. Amazing. Yes, I know you got it. You must. Yo supongo que debieron haberla agarrado. Painting. Yes, we paint with we do paintings. We paint. Para la redundancia en inglés. Yes, very good. In which subject do we do this action? ¿En qué subject realizamos esta acción? Art class. Very good. Yes, art class teach us how to paint. Very good. And do beautiful paintings. Excellent. Let's keep going. This is interesting. We have in here something. What is this? It says the cat eats fresh fish. What is this? You have subject, verb, and predicate. This is a... Espero que la hayan acertado porque esto se los he repetido muchísimo. A ver. S, E, N, T, E, N, C, E. Sentence. Yes, of course. A sentence has a subject, a verb, and a predicate. Amazing. Yes, sentence. In which subject do we learn about sentence? We learn how to make sentences. Of course, English. English class, my kids. English class. In English class, we learn how to make sentences. The next word. Oh, this is interesting. Yes, this is a map. Okay, but this map shows what? ¿Qué nos está mostrando este map? Let's see. C O U N T R I E S. Countries. Yes, the countries. The countries are bigger than cities. Son mucho más grandes que las ciudades. Ya cuando hablamos de countries, hablamos de the whole nation, toda la nación. And in here we have the different countries. Yeah, we have the Canada, United States, Mexico. In here is Venezuela, Brazil. This is Russia.
we have, this is weird. I thought that this is China, but I don't understand the flag. This is Spain, this is France. In here, small is Portugal, this is England, Argentina. There are the whole countries. All of them are countries. Y si nunca habían visto un mapa mundi, pues tará, se los presento, ¿ah? Este es el mundo. This is the world. This is America, okay, or continent. Este es nuestro continente, América. Specifically, South America, okay? And yes, this is how we spell countries. And I have a question. In which subject do we study countries? Geography. Yes, in geography, we learn about countries. Very good, my kids. Let's see. Oh, this is easy. What are these? ¿Qué son estos? N, U, M, B, E, R, S. Numbers. Great job. Numbers. We learn about numbers in math class. Very good. Those are my kids. Those are my kids. Yes, yes. Estos son mis chicos. I'm very proud of you. Yo estoy muy orgullosa de ustedes. No tienen ni idea. O sea, ahorita no he escuchado, no en el momento, sus respuestas, pero estoy segura que más de una de las palabras la adivinaron. Y yo sé que sí. My kids are too smart. You are too smart. Okay, my kids. So we have for today a little activity, the same activity from the last week. Tenemos la misma actividad que tuvimos la semana pasada, but this time is, of course, with the words from this spelling list, okay, from this half of the spelling list. Tenemos la misma actividad de la semana pasada, pero esta vez con esta mitad del spelling list, okay? So you have to write, make 10 sentences with 10 words that you learned today or that you liked in your spelling part. Van a ubicarse en su spelling part, la misma parte donde escribieron la semana pasada. Van a escribir 10 oraciones, ¿ok? Usando 10 palabras que aprendieron hoy, es decir, que antes no la conocían y la aprendieron hoy, o palabras que les hayan gustado, ¿ok? And this is it, my kids. Remember, if you have any question, I am here. Estoy aquí si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya saben cómo contactarme, tienen mi correo, con ese correo me pueden ubicar en Hangouts. And also you can text me using the private message in Google Classroom. Me pueden textear usando el mensaje privado en Google Classroom. And want to tell you that I miss you a lot, that I love you, and I'm really happy to be your teacher this year again. I love you, kids. Bye-bye. See you next class.